Ah! Wala pa. Okay na ako sa 3 saan. Saan? 3 points sana ako lang naman. Yun. Ah! Ah. Yun! Kuha! Kuha! Diretso! Yan! Ala, hindi ko na videohan, sayang! Diretso, diretso! Oh! Angelo Bayabas! Angelo, magpasa ka naman! Go, Alex! Isa pa, isa pa! Saya, EJ. Nag-chichismisan lang ko eh. Ano, Angelo? Dagaw! Shoot na! Muntik Clarence tumira no. Score 8-39. Go, Alex! Yeah! Oh! Wala. Number 2, by Mali. Oo, Angelo! Angelo, ano? Oo! Angelo, pinatulan mo pa yung babae eh! Oo! Pero, Oh, nawala! Ano ka? Nakashoot din, 8:45. 10:45. Go, Alex! Pagbigyan nyo na yung babae, oh. Dalawa. Walas, teka, Angelo. Ano, Angelo? Ano, Angelo? Oh, sige pa! Angelo, isa pa! Ayo! ang malakasan. Angelo, ano? Mamasa ka naman! Bayabas! Bayabas! Angelo, Bayabas! Bayabas! Kailangan ko lang pang matcha yun.
siya nag-shoot? Oh, ba't daw ka nag-shoot? Mali! Wow, mali! Tumay-mouth lang ako, akala ko. Sumit siya, counter. Ah! Shot! Tres mo na! Shoot mo na! Oo. Get graduate. Squad score 3. And on the second line. Kaya pinigyan. Baby na. Screen. Score 16:51. Shoot mo na. Tapos. Patay! Oh! Bumawi si Vincent. Bumawi! Alright, 3. Diretso, diretso. Oh. Ah! Hawak. Oh. Pinaligaw, hindi naglalaro. Ayaw na ata ano na eh. Sinundot pa. Tira ulit, Vincent. Oh, lakas. Ayan, babae. Sat. Bart, nandiyan ang tatay mo, bahala ka. Galing. Oh! Labi sa'yo eh. Oo nga, gano'n naman sila nag-apply. Tali. Oh, bakit? Oh, lakas. Sapa. Nice escape. Last 4 minutes. Yun. Oh, ganda. Oh, nice pass. Wala akong pake. Tamad kayo. Ball mo na nga yan sapatos mo. Bigyan na. Bigyan mo na. Pitoy. Pa! Ball mo na kasi yan. Ball mo na kasi yan sapatos mo. Lagi natatanggal. Oh.